केउ प्रश्न रे बेबे बलिला मन ताहाको कर गायन मो बड़ मो सुना भाई एबे ताहाको कर गायन हमरो कैमरा जो है भल कहले माने भक्त प्रहलादर पकेइथिले अलंकार मु लगौनी आज भक्त प्रहलादर कहिथिले जे से भक्त प्रहलादर मारे हरि रखे की किंतु मु तांगो कहूची मारे हर रखे की मारे हर रखे की जदि हर मारी होले रखी पाए किंतु हर तांको बंचैथिले काहाकू बंचैथिले हर जदि मारे हरि रखे हरि मारे किए मारे हर रखे किए रखे हर मारे किए हो हो एका कथा एटा तो किछ असुविधा कथा नै संसार भितरे गोटे कथा अछि हरि रखे मारे किए मारे हरि रखे किए जदि हरि रक्षा करिवे ताकू मारिबा पई सचराचर ब्रह्मांड रे केही नाही जदि हरि मारिबे ताकू रक्षा करने को मध्य दुनिया रे केही नाही हरिहर एक आत्मा जदि हर मारिबे जदि हर जन को मारिबा को जाउचंती ताकू रक्षा करिया पई तांको शरण संभालिबा पई केही नाही जदि हर रक्षा करूचंती ताकू मारिबा पई केही हौ मोर प्रश्नटा होची रखे हर मारे हां रखे हर मारे किए ठीक है हां हो 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 सुन सुन गे बे भाई कहिबा पुनी से कथा बुझाई कहा को घर दे रखी थिले के उठाई हर पुणी के उठारे केउ दिन कहा को रखिले थोरे कहिबी एबे से कथा पुराण मध्यरे जगत नाथ दंड काली भाकु भदंडवत भई एगार अनुकूल कली पुराण रे मार्कंडेय ताहांको कथा तो गछि उदय कहिबी एबे से कथा गोटे निश्चय मार्कंडेय ठारे मन अति कि भाई करत बहन कहिले ते कथा कहिबी एबे गायन लखन केनी की गला सीता को रावण चोराई नेला होई एगार केते दिन भोग कला मार्कंडेय कथा कहिबी की सुन गे बे भाई तोते देगुची बुझाई मृकुंडु मुनि नंदन मार्कंड गटई
विदर्भ देश रे जने सुख्यात नाम ब्राह्मण थिले तांको नाम होते मुरकुंड। तांकर अनेक दिन बही गला परे तांकर पुओ छियो किछि हेला नाही। दिने स्त्री कहिले हे स्वामी आमर परिणत बयस हेला, आमे वर्तमान एते दिन भितरे तमे शिवंगु सेवा करिके कोन पाइलो? शिव तो आशुतोष बोधे तुमर किछि पूजार सेवार किछि निवृत्ति रहुछि, किछि त्रुटि रही जाउछि। तेणु तुमको मोर आज अनुरोध, तमे आज पूजा अवसान समय रे प्रभु को बर माग ना कोन ना मागिबो। देव देव मोते पुनी एकई संतान, मोर कुल उद्धार दे करिब नंदन। मुरुकुंड कहले सखी प्रभु तो इच्छामय, से सर्व अंतर्यामी, समस्त कथा जानी पारंती। जदि मु एते दिन सेवा कलेनी मोर कथा जदि जानी पारु नाहंती मो मागिबी काहेकी ना? नाही, तुमको आज मोर अनुरोध रक्षा करियको पड़िबो। तमे प्रभु को मागिबो ना। हो तोर सबु कौनसी अली रखी नथिली, आज तोर अली रक्षा करी मु निश्चित प्रभु को मागिबी। पूजा सरी गला परे जेतोले प्रभु कहिले हे मुकुंडू पळे जाउ त तम स्त्री कोन कहिथिले परा मागिबा पई ना? हो मागिबा पई कहिथिले प्रभु गोटे पुओटिए ना। तमर तो भाग्य रे कोनसी पुओ छियो नाही ना। प्रभु आपण तो इच्छा मये सर्व अंतर्यामी, अकर्म कर्मदायक कर्म रे नथिले मध्ये आपण कर्म संयोग करि पारंती। मते पुओटिए ना पुओटिए देबी, किंतु पुओटीर बयस होउची मात्र 5 वर्ष, आउ अधिक नाही ना। जदि दब से 5 वर्ष भितर मते पुओटिए दियंतु। मुकुंड आनंद हेले कहले पुओ झे तो नाही, गोटे पुओ जदि प्रभु दउचंदी से 5 वर्ष हो पछे नै कि घर को फेरिले। किछि दिन गला दैव संयोग रे मुकुंडंगर स्त्री सुलोचना से गर्भवती हेले। गर्भर कालक्रम दिन को दिन बढ़िला, पुओटिए जन्म हैला। ऋषि मानंगर आशीर्वाद रे ना दिले तार नाम मार्कंडेय। किंतु जेतोले 1 वर्ष संपूर्ण हेई गला, दैनिक उभय कांदिबा समय मां जेतोले पुओ को धरी गेलो करूचंती, स्वामी को आखिरु अजानत रे लुह धारे खसी गला। कारण जे पुओर 1 वर्ष आयुष सरी गला। स्त्री पचारिले कहले स्वामी कांदुचंती काहे कि मते सत्य कथा कहंतु। कह प्राणनाथ काहे कि करू अक्षर तन, आखिरु अजानते बहिण जाऊ अछि जे बन। आखिरु कहीं लुह बहुत मत कहतु ना। कौन कहि सखी ए कथाटा कही न थांती, किंतु आज मु कहूची पुअर 5 वर्ष गोटे बयस आयुष सरीगला ना। ताहले आमे गाँ रे रहिबा नाही, आमे जंगल को चली जिबा। स्वामी स्त्री पुओ को नै जंगल रे आश्रम करी थांती। पुओ को बतई दै थांती। मार्कंडेय को बतई देले बापा मुकुंडू दैनिक शिवा सेवा करिबा पई। कारण शिव होतंदी मृत्युंजय जितेंद्रिय पुरुष। जी शिवंगु सेवा करिवो से मृत्युंजय हबो आ जितेंद्रिय हबो। तेणु शिवंगु पूजा करी चलिबा परे कालक्रमे दिन को दिन एमती कालक्रमे 5 वर्ष समाप्ति हेई गला। समाप्ति हवा परे जो दिन पूजा समाप्ति हबो ठीक सेही दिन आसिक पहुंची गले। काल विकाल आसी पहुंची गले। जेतबेले देखिले ये पुओ सेवा करते प्रभुंग देहरु दिव्य ज्योति बाहरुची, ये ताकू नहीं पारले नहीं, फेरी जाई जम को कहिले। जम नबा पई जेतबेले आसी पहुंचिले
ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ବେକରେ ସେ କାଳ ଫାସ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୃକୁଣ୍ଡଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ବେକରେ କାଳମ୍ ଭୟଙ୍କର ତରଂ ମହିଷାଧିରୂଢମ୍ ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ଏ ପୁଅ ବିବ୍ରତ ମନା ହୋଇ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧରିଲେ ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଜପ କରୁଥିଲେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ସେ ମନ୍ତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଶିବ ସେଦିନକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇ ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଳପାଶ ପକେଇ ଦେଇଛି ଶିବ ସେତେବେଳେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଭକ୍ତକୁ କେହି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳେ ଶିବଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ଯମ କାଳପାଶକୁ ତଳେ ଥୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ କେ ପ୍ରଭୁ ଏ କି ଚାକିରି ନିୟ କାଳ ପାଶ ତ୍ରୟମ୍ବକ କେ ଦିଏ ସମର୍ପ କରି। ଶିବ ଯମ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେବତା ସଭାରେ। 33 କୋଟି ଦେବତା ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। କହିଲେ କଣ କରିବା? 5 ବର୍ଷ ମତେ ଦେଲେ ଏଇ ଚାକିରି। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାର ଆୟୁଷ ନିଦାନ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଶିବ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ 5 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ। ଆଜି ସେ ପୁଅର 5 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି ଶିବ ପୁଣି ବୀର ରୂପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଛୁରୀ ଆପଣଙ୍କର, କାକୁଡି ଆପଣଙ୍କର, କେମିତି ବିଚାର କରିବେ କରନ୍ତୁ। ଦେବତା ସଭା ବସିଲା। ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ, ବୃହସ୍ପତି ପଚାରିଲେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ବସି ବିଚାର କଲା ପରେ ଶିବ କହିଲେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିସାରିଛି ରଖିଛି ବୋଲି ତାକୁ ଆଉ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦେହରୁ ପରମାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ, ସେ ପୁଅର ଆୟୁଷ 5 ବର୍ଷକୁ 5 କଳ୍ପ ସମାନ କରିଦେଲେ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ହଁ କାହିଁକି ତୁମେ ଚାକିରି ଛାଡିଦବ? ଆଉ ମୋର ଉପାୟ ନାହିଁ। କାରଣ ମତେ ତ କହିଲ 5 ବର୍ଷ ୟାର ଆୟୁଷ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ୟାକୁ ନବା ପାଇଁ। ନବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ପହଞ୍ଚିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଲି। କାହିଁ ସେ ପାଞ୍ଜିଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପୁଅର ଆୟୁଷଟା କେତେ ଦିନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ହର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 5 ବର୍ଷ। ହର ପାଖରେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ 7 ବର୍ଷ ମାର୍କଣ୍ଡର ପୁଅର ହଉଛି 7 ବର୍ଷ। 7 ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଇ 7 କଳ୍ପ କରିଦେଲେ। ଠିକ ଯେତେବେଳେ ମାୟା କରି 7 କଳ୍ପ କରିଦେଇ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରକୁ ପାଞ୍ଜିଟା ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାଦେବ କଣ 7 କଳ୍ପ ଲେଖା ଅଛି। 7ରେ 700 ଶୂନ ମିଶି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କଣ 7ରେ 700 ଶୂନ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ 7 କଳ୍ପ ଆୟୁଷକୁ ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ପୁଅର ଆୟୁଷ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ମତେ କାହିଁକି ମାରିବେନି ମହାଦେବ? ଠିକ ଚାକିରି ରାଉତରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଯିବି। ଯମରାଜା ଚାକିରି ରାଉତରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଲେ ନାରାୟଣ ହସିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ହର ରଖେ ମାରେ କିଏ? ମାରେ ହର ରଖେ କିଏ? ଧନ୍ୟବାଦ। 7